Kain niya, sinasabi ko eh. Op, sige. Oh, nice, tamama, nice. Tayo lang, okay lang, hinga. Ayun na sila. Push up 20. Uy, tangin na, combo push up, sorry. Oh, tangin na mo. Kaya pa push up. Push up 20, push up. Dahil late. Ay. Hey, pag-ising din, tangin Oo. na, antok ako eh. May jogging ako kanina eh. Punta na daw siya. Ni-remarch siya din nakaraan, di ba? Go! Game! Diskarte kayo kung anong inaral nyo nakaraan, ginagawa natin. 16 ounce naman yan eh. Nice! Kasi laki. Nice! Hop! Light sparring daw. Sparring daw. Op. Yan. Pwede kang mag-clinch pag naalanganin ka. Oh. Depensa Mark, depensa. Yung gloves. Nice. 1-1-2. Nice. 1-1-2. Nice. Oh, jab straight, jab serve. Alis dyan, alis. Ayun, alis dyan. Oh, alis na. Yan. Okay, 1-2. Ang ina, mahulaan niya eh. Sinasabi ko eh. Hop. Tumingin ka. Alis dyan, alis. Alis dyan. Gay, tuloy mo yan. Walang baby muna. Diretso, yan. Okay. Inga. Okay, taas kamay. Nice. Labo na ulit. Hinga lang sa pawit. Ready. Tingin ka pag lumidepensa ka. Kaya mo yun, 40 seconds na lang. Okay. Tiis. Op, sige. Oh, nice. Tamama, nice. Tayo lang. Okay lang, hinga. Oh. Yeah. Oh, game, 10 seconds. Go. 10 seconds. Wala na, 3 to 1. Wala pa pala 10 seconds. Three, two, one. Rest. Jump. Ganda. Nice. Sabi ka mama.
Palitan na po. Task guard, task guard. Guard lang, guard lang. Tuloy. Laglag yung baga. Tayo, tuloy lang. 3, 2. 2, 1. Rest. Okay. Nakala nyo uwian na. Yan, saan yung black eye? Maskara yan. Stay mo lang kasi. Nagago black eye nga min. Maskara yan. Inabot ng black eye. Sino nakatama? Di ko alam. 7, 8, 9, 2, 3, 4, okay. Last one. Slow lang mo. Sige, baba pa. Nice. 4. Nice. 2. Yan, lamay mo lang. Yes. Hey. Tumaan lang, binitbit na yan. Ay, masarap. Hindi namin sila maaabot. Masarap. Dito. Ginuto. Yeah.